তো হ্যালো বন্ধুরা, কোন আশা করি ভালো আছো। খেজুরি বক্স ফেসবুক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত করছি। তো এখন এসেছি খেজুরিতে কিন্তু দুটো বক্স নিয়ে কিন্তু প্রশাসন বেরিয়ে পড়েছে। দেখতেই পাচ্ছ ভ্যানে রেডি হয়ে গেছে দুটো বক্স নিয়ে, পিছনে রয়েছে কিন্তু ডিজি। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটা ফলো দিয়ে রাখো। ফুল পারফরমেंस देखी। RX Remix पाहर पोसे दुश्मन पहुंचे पर वो कहते हैं ना, शेर का शिकार कुत्तों से नहीं होता। जब महसूस हो सारा शहर तुमसे चलने लगा है, समझ लेना तुम्हारा नाम चलने लगा है। रेहना साउंड प्रेजेंट बासुल डांगा एरिया से।